हास्तिनि लुकुरकनि बागै हायकबा तिप्रासा बसंनि बागै अमनो पुइला संसाजागनानि थाङै दंगो हायकबा दा फार्स्ट बानिया तेर 2024 अमंखा खुमलुंनि जे मटर स्टेन नखलाव आरो सालथामरोमै बानियानि तेर संसाजानानि थाङै दंगो फाइनाय 12 फेब्रुवारि हायकबा 12 13 14 फेब्रुवारि अमनतै जे बानिया खलायनो मुसुंनाय रक हायकबा फालनक नारंना मुसुंनाय रक अ बानिया तेरो borok बायबो गोरोंगै मानो अ पान्डाव फाइमानजाक फायका कक कसार थानियो मार्चेन्ट एसोसिएशन हायकबा ऑल एडिसी एरिया मार्चेन्ट एसोसिएशन नि फासिंथि दैफां अक्रा मन्टु देब्रमा तै जीएस दीपू देब्रमा तै खुमलुं डिविजन नि प्रेसिडेंट अखिल देब्रमा तै सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नि मेंबर आकसं जे मोबाइल नंबर जाक अ जागाव करंमानो जे स्टल नारंना मुसुंनाय रक हायकबा रक ताम कक कसारका खनायनाय दि दङ टिभिनि मांप्लि प्रथमे বার্তা সংগ্রহকারীদেরকে অল এডিসি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কেননা তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে আজকে এই দিনে আমাদের ডাকে আমাদের এখানে বার্তা সংগ্রহ করার আসার জন্য আমরা এটাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমাদের বার্তা সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে কোনো একটা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মাঝারি থেকে নিম্ন থেকে মাঝারি ধরনের যারা ব্যবসায়ী করে আমাদের খুমুলুং মোটর স্ট্যান্ড গ্রাউন্ডে এই ফেব্রুয়ারি মাসের 12, 13, 14 3 দিনের জন্য বিরাট মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলাতে যাতে করে সমস্ত অংশের মানুষ এখানে এসে যারা ছোটোখাটো ব্যবসা করে রুজি রোজগার তারা করতে পারে সেই আশা এবং আনন্দ উৎসব নিয়ে আমরা এখানে একটা আয়োজন করতে যাচ্ছে। সেই মেলাতে আসার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ আমাদের এই মেলার যে বার্তাগুলো সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে যাতে পৌঁছে ওনারা যাতে দেখে সেই মেলাতে আগ্রহ হওয়ার জন্য সবার কাছে আমি মিডিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাই। এবং আসুন উভয় মিলে এখানে মিলিতভাবে জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ একত্রিত করে মেলবন্ধন করে সেই মেলা আমরা সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি। আপনারা সহযোগিতা করুন। প্রত্যেক বছরে একবার করে আমরা এই সব মেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। আপনাদের সাহায্যে আমরা আরও ভালো করে যাতে এই মেলা প্রাঙ্গণকে সুন্দরভাবে তুলতে পারি, আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের সাহায্য, আপনাদের মত, আপনাদের সহযোগিতা আমরা চাই। সেই বার্তা নিয়ে 12, 13, 14 এই 3 দিনের মেলা খুমুলুংয়ের মোটর স্ট্যান্ড গ্রাউন্ডে বড় একটা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলাতে আসার জন্য সারা রাজ্যের সমস্ত লোককে আমরা অল ত্রিপুরা অল এডিসি এরিয়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সবার কাছে আমার মিনতি, আমার কামনা, তাদেরকে সম্মান জানিয়ে ভক্তি করে নমস্কার করে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি একজন সংগ্রহ করার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে আমার বক্তব্য শেষ। হামবাই মারবো जोंनि मिडिया पार्सन ते मिडिया चैनल नो ते त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरासा ते जत बसंनि बरक नगन जतन पाइफ्ले हामबाय मारबो तिनि जों प्रेस मिट खामिनि इनखा अबसे जों इनखा अल एडिसि एरिया मार्चेन्ट एसोसिएशन एनजीओ गभर्नमेंट रजिस्टार इंजाक अलरेडी जों तिनि अबसे दा फार्स्ट बानिया तेर 2024 आबो जों सेंसन दिगि थाङै दङ फेब्रुवारि तालनि 12, 13, 14 सालथामनि बागै खुमुलुं मोटर स्टेन्ड ग्राउन्डआव कायसे कतरमा जों मेला संजाय दंखा आबो मेलावो त्रिपुरा हास्तिनि जत लोगोरनो जों गबगो नरक फाइदि नरक मेलानो नायफैदि सिन मेलावो दाल बिदाल कालचार प्रोग्राम इयाथाय मडार्न आबाहाय दंगो आबन बागै जों जतनन गबगो तेबो मा गबगो जों त्रिपुरा हास्तियाव जत बानिया खलाय दंनाय दाखुक दाय बुकुकजों नरक बानिया खलायनो मुसुं गांके नरक अरो हस्टेल बुकिं खलायबो नरक बानिया खलायनाय मानाय दाबो सिनो हस्टेल बुकिं अलरेडी चलिन दंखा दाबो बो चलिन दङ हस्टेल बुकिं नारक जागिन दङ जे मुसुं दंनाय रक नरक बसंगा आगु फायदि सिनो अल एडिसि एरिया मार्चेन्ट एसोसिएशन नरक गोरों फायदि
जों मबाइल नाम्बार रिनाय नरक मबाइल नाम्बार गोरोंगै नरक बानिया स्टल नाना मुसुं हागे नरक नाय मानो जों स्टल बुकिं खालामनायनि बागै मबाइल नाम्बार जाखा 8974934617 ते कैसे दङ 9862403657 ते कैसे दङ 7629819677 और तीनटा नाम्बार बै गोरों खांगे नरक स्टल बुकिं खालामनाय मानो नङा तेरा ताम बानायाखैमोन जिनो अ तेरो फेक जानाय मानै बादे ते जामुं सिद्रा आबाहाय बादे जों जे मुसुंमानि बर' जे मुसुंमानि खालायोमोन बे फेक जानाय मानै सिमिं एलाव उंगला हामबाय जोंनि मिडिया दाफुंनो बेलाय बेलाके हामबाय जोंनि बानिक ताई बान्या तेर फाइनाय फेब्रुवारि 12, 13, 14 ज' तो लुखुरंनो खसारो अ आमचाइनि ताइचिनि तिप्रा हास्टिंग ज' तो लुखुरंनो नरक नायफायदि ताई बान्या रग थुंफायदि नरक जे kaham माने रक तुई फालफायदि ओंखाय ताई प्रोग्राम रक नायफायदि जतनो आनि kaham बाय कबुगै नरकनो कयजाव फायजाबायदि